Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan sesi yang kedua, muhadharah atau kajian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Asim Al-Qaryuti hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan tema untuk materi yang kedua ini, beliau akan mengangkat tentang Syekh Albani dalam pandanganku. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau punya pengalaman dan beberapa hal kedekatan beliau dengan Syekh Albani. Dan nanti insyaallah beliau akan sedikit bercerita tentang pengalaman itu bersama Syekh Albani, termasuk informasi yang pernah saya dapatkan bahwa Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah pertama kali mengenal Syekh Albani dikenalkan oleh beliau. Lalu bagaimana nanti kisah beliau dengan Syekh Albani, insyaallah nanti akan kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Dan beliau menyampaikan bahwa untuk sesi yang kedua ini kita barangkali lebih banyak membuka kesempatan tanya jawab. Diprioritaskan untuk pertanyaan yang sesuai dengan tema berkaitan dengan Syekh Albani. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan berkaitan dengan tema, baru beralih kepada pertanyaan dalam masalah apapun, dipersilahkan. Nanti bisa disampaikan ke Pak Farid kertasnya, dan baru kemudian nanti akan dikirim ke saya. Tayyib, wal'an nasma' kalam syekhina Syekh Al-Fadil Asim Al-Qaryuti hafizahullahu ta'ala wa ra'ah an Syekh Albani rahimahullah, wa ilaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين. هذا المجلس المبارك إن شاء الله حول شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كما عرفته حقيقة الكلام حول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يضيق به هذا المجلس، ولا نقول هذا تعصبا، ولكن هذه حقيقة يعلمها كل من عرف الشيخ ونشاطاته وكتبه وعرف مؤلفاته وعرف دعوته، يدرك هذا أيما إدراك. وسأتكلم فقط عن بضعة أمور بإشارات. والكتابة العامة عن الشيخ من حيث نشأته وهجرته مع أبيه من ألبانيا إلى سوريا ومراحل الكتب التي صنفها وغيرها من دعوته، أعتقد أنه لدى كثير منكم ويمكنه الاطلاع عليه بسهولة ويسر. لذا لا أتكلم عن هذا لأن الأمر ميسور إن شاء الله تعالى، وسأجعل الأمر أكثره في هذه الجلسة متاح للأسئلة insyaallah. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah, kemudian beliau sampaikan semoga majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan di majelis ini kita akan membahas tentang guru kita Syekh Albani rahimahullah. Sebenarnya waktu yang ada cukup singkat untuk membahas biografi ulama besar Syekh Albani. Meskipun bukan berarti bahasanya kita mengajarkan untuk ta'assub, untuk taklid terhadap Syekh Albani, namun bagi mereka yang mengetahui kadar dari Syekh Albani
dengan melihat kitab-kitab beliau, karya beliau, dan jasa beliau kepada umat, tentu dia bisa memahami bagaimana bentuk yang harus kita lakukan, bentuk penghormatan yang harus kita lakukan terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Dan di kesempatan ini beliau akan sebutkan secara singkat tentang Syekh Albani, tentang orang tua beliau, tanah kelahiran beliau, kemudian ketika beliau pindah ke Albania, dan bagaimana sejarah beliau yang lainnya. Meskipun nanti akan beliau sampaikan tidak panjang, dan beliau berikan kesempatan untuk majelis ini ruang yang cukup luas bagi para jamaah untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, الشيخ الألباني رحمه الله تعالى امتاز في دعوته بالحرص على التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى اعتقاد السلف كتابة ودعوة ونصحا. Syekh Albani rahimahullah termasuk di antara ulama yang memiliki metode dakwah yang sangat berbeda dengan yang lain, di mana beliau memiliki semangat dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah yang lurus, kemudian juga semangat dalam memerangi kebatilan, mendakwahkan sunnah, dan memerangi lawannya, yaitu aneka perbuatan dan amalan yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. وكتب الشيخ ومؤلفاته متنوعة العلوم ومتعددة النفع، فمنها ما هو في الحديث الذي لعله الغالب المسيطر عليها، ومنها ما هو في فقه الحديث، ومنه ما هو في الآداب، ومنه ما يخدم العقيدة في خدمة كتب الاعتقاد الحق. ودرس الشيخ رحمه الله في أواسط شبابه كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالغرض أن الشيخ متعدد العلوم والفنون والاطلاع، وجهوده أيضا متنوعة في الرد على أعداء الإسلام وأهل البدع، فمنها ردود على منكري الحديث، ومنها رد على القاديانية، ومنها رد على الرافضة وغير ذلك. Syekh Albani rahimahullah memiliki banyak sekali karya, dan kitab-kitab beliau ada di banyak bidang disiplin ilmu, dan memiliki banyak sekali pelajaran yang ada di sana. Misalnya kitab dalam masalah hadis, dan ini merupakan karya beliau yang paling dominan. Beliau banyak membahas masalah hadis. Kemudian beliau juga membahas fikih hadis, penjelasan terhadap hadis. Beliau juga punya kitab tentang masalah adab, dan beliau juga memberikan layanan dalam masalah akidah. Beliau juga memberikan layanan dalam masalah akidah, dan itu ditunjukkan dalam kitab-kitab akidah yang beliau tulis. Dan beliau pernah mengajar kepada murid-muridnya dalam masalah tauhid, seperti kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perjuangan beliau juga beragam, termasuk diantaranya adalah bagaimana beliau memberikan bantahan dan meluruskan pemahaman orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang di kalangan ahli bid'ah. Beliau membantah seperti Qadianiyah, berarti Ahmadiyah. Kemudian beliau juga membantah orang Syiah dan beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya. كان الشيخ رحمه الله حريصا على العمل مع العلم، وعلى الاستفادة من الوقت، وعدم التفريط في الأوقات، ولولا أن الله عز وجل سخر له هذا على البحث
والنظر في ذلك إلى أن اشتد به المرض ولم يستطع عندئذ رحمه الله تعالى. Dan Syekh Albani rahimahullah sangat semangat ketika bekerja dalam dunia ilmu. Beliau sangat semangat ketika bekerja dalam dakwah. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perjuangan beliau dalam karya-karya beliau. Dan bagaimana upaya tahqiq penelitian yang beliau lakukan. Sehingga bagi mereka yang menyadari perjuangan yang dilakukan oleh Syekh Albani akan bisa memahami kadar Syekh Albani rahimahullah. Bahkan sampai saat beliau sakit, beliau tetap belajar, mencari keterangan-keterangan ulama, melakukan tahqiq al-ilmi, meneliti buku-buku para ulama, sampai akhirnya ketika sakit beliau sangat parah, beliau sudah tidak lagi mampu untuk mempelajari dan meneliti kitab-kitab para ulama. Itulah contoh bagaimana perjuangan beliau dan kesungguhan beliau dalam bekerja di dunia ilmu. Nah, وكان شيخنا رحمه الله متواضعا في لباسه وفي مشيته ومع تلاميذه وطلابه، ومن أعظم صور التواضع الرجوع إلى الحق وعدم التمادي بالخطأ والاستمرار. فكم من مسألة رجع عنها الشيخ وصرح فيها في كتبه وصرح بمن أرسل إليه وكتب إليه تصحيحا لما كتب ويصرح بذلك، وهذا لا شك ميزة عظيمة يجب أن نتأسى بعلمائنا في هذا، بأن تكون الغاية هي الوصول إلى الحق. Syekh Albani memiliki sifat yang sangat tawadhu. Tawadhu tidak hanya dalam urusan lahiriah. Beliau tawadhu dalam pakaian, tawadhu ketika berjalan, tawadhu ketika bersama murid-muridnya. Dan bentuk puncak ketawadhuan beliau adalah berani meninggalkan pendapat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga beliau kembali kepada kebenaran, meninggalkan pendapat beliau yang dikritik oleh orang lain karena tidak sejalan dengan kebenaran, jika ada pendapat beliau yang tidak sejalan dengan kebenaran. Di antara contohnya, beliau pernah mendapatkan masukan, kemudian beliau nyatakan dalam kitabnya, dalam karya-karyanya, sebelumnya berpendapat A, kemudian beralih ke pendapat B, sehingga beliau tidak bertahan dalam kesalahan, beliau tidak bertahan dalam kekeliruan. Dan kita bisa lihat bagaimana ketawaduan seorang ulama berani untuk meninggalkan pendapatnya karena menilai ada penjelasan yang lain yang lebih kuat dari sisi dalil. Dan ini bisa kita tiru dalam masalah berprinsip agama, mau meninggalkan pendapat sekalipun mau meninggalkan pendapat lama karena ada pendapat yang lebih kuat dibandingkan apa yang kita miliki. وكان من صنيعه رحمه الله تعالى أن يعنى بالناس عموما فيما يحتاجون إليه من إجابات عن الأسئلة، فكان من طريقته أن لا يطيل الكلام والحديث، فيتكلم من نصح أو تذكير في نصف ساعة أو دون ذلك أو حولها، ويترك المجال للناس للأسئلة. وهذه حقيقة من الأمور التي ينبغي أن نعنى بها، لا نسترسل في الكلام والناس عندها ما عندها من أسئلة حول الموضوع. ربما كان بعض الناس لا يصغي كثيرا إلى ما يلقى لأنه مشغول بسؤاله الذي في نفسه. فالعناية بعموم الناس من الأمور التي ينبغي أن نتطلع إليها. Syekh Albani punya perhatian yang besar kepada masyarakat. Dan di antara bentuk perhatian itu adalah beliau bersedia untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu di antara kebiasaan beliau pada saat memberikan kajian dan pelajaran,
Beliau tidak banyak memberikan muqaddimah, beliau memberikan al-mau'izah, beliau memberikan peringatan, at-tadhkir, peringatan kepada mereka. Lalu setelah itu beliau membuka kesempatan tanya jawab. Yang barangkali ada banyak kasus di masyarakat, mereka butuh jawaban, sementara mereka tidak tahu kemana harus menyampaikan itu. Maka Syekh Albani rahimahullah membuka kesempatan bagi mereka untuk menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, الشيخ رحمه الله حقيقة سنة تمشي على الأرض، فما عرفنا السنة، ولولا السنة ما عرفناه، وما عرفنا الحديث إلا من الشيخ فرحمه الله وجزاه خيرا وضاعف أجوره على إحياء السنة وتقريبها إلى الناس، إلى عموم الناس. وكما ذكرت في بداية حديثي الكلام حول الشيخ طويل، أكتفي بهذه الإشارات وأدع المجال لمن عنده استفسار أو سؤال. أسأل الله لي وللجميع التوفيق والسداد. Syekh Albani adalah gambaran sunnah yang berjalan di muka bumi. Syekh Albani adalah prototipe sunnah yang berjalan di muka bumi. Dan dalam banyak kasus, kata beliau, kita tidak mengetahui adanya sunnah di masalah tertentu kecuali melalui apa yang dilakukan oleh Syekh Albani, atau penjelasan Syekh Albani, atau karya-karya Syekh Albani. Sehingga banyak hal kita tidak tahu sunnah, tapi Syekh Albani rahimahullah yang menghidupkannya. Karena itu kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi beliau. Jazahullahu khairan li Syekh Albani rahimahullah. Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada beliau. قبل الإجابة عن هذه الأسئلة أختصر الكلام عن أسئلة سبقت حول موضوع القرآن وواجبنا تجاه القرآن. كان هنالك سؤالان عند من تساءل غريبا، فالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو هذا في الصحيح، في صحيح البخاري. النصوص الشرعية لا يؤخذ من حديث واحد الحكم دون النظر إلى النصوص الأخرى، وقد سبق أن ذكرنا أن هنالك رواية أخرى بيّنت ووضحت ولعل الذين سألوا، لأن هنالك أكثر من سؤال حول هذا الموضوع، ظنوا أن النهي عن السفر هو مستقر بمعنى لازم محتم. لا، الأمر له علة، وهو أن يكون هنالك إهانة للقرآن. لو كان هذا فلا يسافر به عندئذ. Sebelum beliau membahas pertanyaan berkaitan dengan Syekh Albani, di sini beliau menyampaikan jawaban untuk pertanyaan yang tadi dikirim melalui kertas berkaitan dengan kasus membawa Al-Quran ke negeri kafir. Ada dua pertanyaan yang mirip, karena itu beliau dahulukan. Berkaitan dengan safar ke negeri kafir. Safar ke negeri kafir dengan membawa Al-Quran dilarang oleh Nabi SAW, dan larangan itu disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan beliau nyatakan mungkin juga ada dalam Sahih Muslim. Namun ketika kita membahas sebuah hukum tertentu, maka tidak hanya fokus pada satu nas, tidak hanya fokus pada satu dalil. Kita perlu memperhatikan dalil-dalil yang lain untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang tepat. Dan di antara riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini adalah satu tambahan, ada keterangan makhafatan ayyanaluhul adu. Dikhawatirkan Al-Quran itu dibawa oleh musuh Islam, sehingga dilecehkan, dihinakan oleh orang-orang non-muslim. Wal hukmu yaduru ma'illatihi, dan hukum itu mengikuti ilahnya. Dan ilah dalam masalah ini, latar belakang larangan dalam masalah ini adalah adanya potensi akan dihinakan oleh non-muslim.
Sekarang walhamdulillah Al-Quran tidak hanya dalam bentuk mushaf, juga bisa kita jumpai dalam bentuk aplikasi dengan Al-Ajhizah, dengan aplikasi yang kita miliki, dan di sana ada Al-Qur'annya. Intinya adalah selama di situ ada potensi al-ihana, ada potensi pelecehan terhadap Al-Qur'an, maka kita tidak boleh membawa Al-Qur'an ke negeri kafir. Dan bagian dari praktek Nabi SAW, beliau mengirimkan surat ke negeri kafir yang di situ mengutip ayat Al-Qur'an, sehingga di situ menunjukkan bahwasanya boleh untuk membawa Al-Qur'an ke negeri kafir selama aman dari sikap pelecehan. Intinya selama di situ tidak ada potensi pelecehan, diperbolehkan bagi siapapun untuk berangkat ke negeri kafir dengan membawa Al-Qur'an. Jazakumullah khairan. السؤال الثاني حول الموضوع السابق أن السائل يسأل هل له أن يكتفي في تدبر القرآن وتفسير القرآن باللغة الإندونيسية، واستدل على ذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا سؤاله. أقول يا إخوة، أولا الحرص والاجتهاد على تعلم العربية وتدبر القرآن بلغة العربية عند من يتمكن منها إن شاء الله لها أثر كبير على الإنسان في الخشوع وفي الخوف من الله والاطمئنان عند تلاوته، فيجتهد الإنسان في هذا أولا. ثانيا، من لم يتيسر له ذلك لا مانع أن يقرأ القرآن وينظر تفسير القرآن بلغة يفهمها، يعني بلغته، لا مانع من ذلك، شريطة أن تكون هذه الترجمة سليمة موثوق بها من حيث المعتقد وصحة الترجمة. أما الاستدلال بالآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن فليس في محله. الآية المقصود بها ما يتعلق بقيام الليل، فالإنسان يصلي ويقرأ من القرآن في القيام ما تيسر له من القرآن. هذا جواب على السؤال الثاني الذي كان في ما يتعلق بالمحاضرة السابقة، وهذا الذي عرفته، أي هنالك سؤالان وهذان اللذان كان في ذلك الموضوع. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada yang bertanya, bolehkah mencukupkan diri belajar Quran dengan hanya membaca terjemahan? Nah, penanya berdalil, bacalah Al-Quran yang kamu pahami. Bacalah Quran yang kamu pahami. Ini kalau dalam hadis disebutkan, faqra' ma tayassara laka minal Quran. Tadabbur Al-Quran hanya cukup dengan membaca terjemahan bahasa Indonesia. Apakah itu diperbolehkan? Beliau kasih dua catatan terlebih dahulu. Yang pertama, hendaknya kita punya semangat untuk belajar bahasa Arab. Hendaknya kita punya semangat untuk belajar bahasa Arab. Dan tadabbur Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab itu lebih bisa memberikan pengaruh bagi perenungan batin dibandingkan dengan bahasa yang lain. Karena itu nilai kekhusyuan ketika orang sholat, tadabbur dengan maksimal, perenungan dengan maksimal bisa dilakukan jika seorang muslim paham bahasa Arab. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalaupun tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa tadabbur Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga misalnya dia tidak mampu menjangkau kajian atau belajar bahasa Arab, maka diperbolehkan bagi dia untuk mempelajari Al-Quran dengan melihat terjemahan. Ala syaritah, dengan syarat terjemahan yang disampaikan itu tidak mengandung penyimpangan, tidak ada yang bermasalah, sesuai dengan terjemahan yang benar dan prinsip Ahlussunnah. Kemudian dalil yang disampaikan oleh penanya, faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an, ini sebenarnya pendalilan yang kurang tepat.
Sebab ayat ini berbicara tentang qiyamul lail. Sehingga bagi orang yang sedang qiyamul lail, maka diizinkan bagi dia untuk membaca berapapun jumlah ayat yang ingin dia baca ketika qiyamul lail. Silahkan dibaca sesuai dengan Al-Quran yang mudah baginya, sesuai dengan hafalan yang dia miliki, dan bukan berkaitan dengan masalah belajar Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Naam. Jazakumullah khairan ala hadhihi al-ijabah. والآن ننتقل إلى السؤال ما يتعلق بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. السؤال الأول عن الشيخ الألباني: ما مذهب الشيخ الألباني؟ ما مذهبه؟ الشيخ رحمه الله عز وجل كان في صغره وابتداء طلبه مع والده رحمه الله تعالى، وعاش في بيئة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك لما تمكن من العلم بالحديث وفقهه أصبح يتبع الدليل ويدور مع الدليل حيث دار، فلا يمكن أن ينسب إلى الشيخ مذهب بمعنى أنه على مذهب الشافعي أو مذهب الإمام أحمد أو مذهب مالك أو غيره، ولكنه وفق هؤلاء الأئمة جميعا، لأنه ما من إمام إلا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكما يقول الإمام مالك: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في لقاء سابق عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالشيخ مذهبه من حيث الفقه ليس هنالك مذهب معين، وإن نشأ أصلا على مذهب أبي حنيفة مع أبيه ووالده ودراسته في الصغر على بعض الشيوخ، ولكن فيما بعد ولما تمكن فآل إلى النظر في الأدلة الشرعية والاجتهاد فيها، لكون آلات الاجتهاد قد تحققت لديه. وأما في المعتقد فهو العقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. Pertanyaannya adalah apa madhabnya Syekh Albani. Lalu beliau menyebutkan tentang bagaimana sejarah dan pengalaman Syekh Albani dalam belajar. Ketika kecil beliau belajar kepada orang tuanya dan berada di lingkungan masyarakat yang bermadzhab Hanafiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Namun setelah beliau banyak belajar hadis dan banyak belajar fikih, lalu memiliki makanah ilmiah, memiliki kemampuan ilmiah dalam masalah ilmu, beliau yaduru ma'ad dalil haitsu dara. Beliau selalu mengikuti dalil. Kemanapun dalil itu mengarah, maka beliau searah sesuai dengan arah dalil. Oleh karena itu, berkaitan dengan kondisi beliau setelah beliau menjadi ahli hadis dan berislam, beragama sebagaimana kondisi dalil, maka kita tidak bisa menyebut Syekh Albani bermadzhab tertentu. Kita memang tidak bisa menyebut beliau Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hanafiyah atau mazhab yang lain. Namun beliau memiliki prinsip sebagaimana prinsip yang diajarkan oleh para imam madhab. Beliau mengikuti prinsipnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki prinsipnya, beliau mengikuti prinsip Imam Malik. Seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Dan Imam Malik pernah mengatakan, "Kullun yuqbalu qawluhu wa yurad illa sahib hadzal qabr." Setiap orang pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali penghuni makam ini. Wa asyara ila qabrin Nabi SAW. Dan Imam Malik berisyarat ke makam Nabi SAW. Sehingga untuk masalah fikih, memang Syekh Albani tidak memiliki madhab tertentu, tapi dalam proses belajar bersama ayah beliau rahimahullah dulunya berada di lingkungan Hanafiyah.
Dan setelah beliau memiliki kemampuan ilmiah dan memiliki pemahaman terhadap ilmu alat seperti usul fikih dan seterusnya, maka beliau beristihad sehingga hasilnya bisa jadi tidak linear dengan mazhab tertentu. Adapun untuk masalah akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah sebagaimana akidahnya para ulama ussalaf. Nah, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. As-su'alu tsani, kaifa da'watu Sya'albani fil Urdun? Kaifa da'watu Sya'albani fil Urdun? Hal yatalaqqa an-nasu bil qabul aw عندهم بعض العداوة بين الناس؟ أقول الحمد لله كان للشيخ رحمه الله تعالى القبول يعني في دعوته عند كثير من الناس، وذلك لأن هذه الدعوة هي دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه الصحابة وأئمة الإسلام. والشيخ رحمه الله أوتي الحكمة في دعوته وفي اللقاءات. وأذكر موقفا أن أحد كبار الصوفية زاره يوما لما سمع عن الشيخ وبلغه أمور، فقابل الشيخ وكان من كبار الصوفية، بل كان يعني مفتيا للجيش في الأردن ثم أصبح وزيرا أو سفيرا. على أي حال لما جاء إلى الشيخ وقابل الشيخ واستمع إلى دعوة الشيخ تعجب من أخلاقه ومن أسلوبه، فما كان منه عند الانصراف إلا أنه أصر على تقبيل يده رحمه الله تعالى. فالحمد لله الدعوة يعني وجدت قبولا كبيرا وأثرا عظيما، وكأي دعوة من الدعوات أو كأي دعوة في أي عصر تواجه يعني من المخالفين أو من بعض المخالفين يحصل هذا، لكن آنذاك لقيت دعوته تأثيرا كبيرا في داخل الأردن وفي غيرها. Pertanyaannya adalah bagaimana dakwah Syalbani di Yordania? Apakah beliau mendapatkan penerimaan dari masyarakat atau adakah pertentangan yang dialami oleh beliau? Kemudian beliau menyampaikan dakwah beliau di Yordania termasuk dakwah yang diterima oleh masyarakat. Sebab dakwah Syalbani adalah dakwah mengajak kepada Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama besar kaum muslimin. Sehingga apa yang beliau sampaikan tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Sehingga dakwah beliau termasuk di antara dakwah yang diterima. Lalu beliau menyebutkan satu penggalan cerita yang pernah terjadi pada Syalbani. Datanglah salah satu tokoh sufi di Yordan mengunjungi beliau dan beliau menerimanya dengan baik. Dan tokoh sufi ini sebelumnya adalah mufti di Yordan, kemudian setelah itu menjadi duta negara bagi negara Yordan. Beliau menerima dengan baik dan mereka bisa bercengkrama dengan baik. Tidak nampak adanya penyimpangan apapun yang terjadi. Bahkan dalam pertemuan itu beliau mencium tangan man ladzi yuqabbilu yada الصوفي هذا الصوفي يقبل يده الشيخ الألباني مع أنه مخالف له. نعم. وبأنه يعني فيه ما فيه من تصوف والشيخ مخالف له، لكن لما رأى من أدب الشيخ وحسن أسلوبه وتعامله يريد أن يقبل يد الشيخ إجلالا للشيخ. Melihat bagaimana adab yang dilakukan oleh Syalbani dan bagaimana bentuk kebaikan Syalbani dalam pertemuan itu, tokoh sufi tadi mencium tangannya Syalbani. Padahal dia berbeda dengan Syalbani, punya prinsip yang berbeda dengan Syalbani. Sufi punya pemahaman tersendiri dan Syalbani seperti yang kita tahu punya pemahaman yang berbeda dengan prinsipnya orang sufi ini. Tapi dia mencium tangannya Syalbani. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa dakwah beliau diterima di Yordan. Dan dakwah secara umum sebagaimana yang lain, ada yang menerima dan terkadang ada tantangan. Sebagaimana umumnya dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Jazakumullah khairan. هذا يا إخوة فيه من الدروس والعبر
نحن ليس يعني همنا أو غرضنا أن نذكر مآثر مشايخنا رحمهم الله جميعا، لكن المهم أن نستفيد الدروس والعبر. فمن هذا أن الإنسان الداعي إلى الله عليه أن يرفق بالمخالف، وعليه أن يحرص على دعوته بالحجة والبيان مع التلطف. Di sini ada pelajaran penting yang perlu kita perhatikan terkait bagaimana interaksi Syekh Albani. Yang kita tidak sedang menyampaikan dan membahas tentang keadaan ulama, tapi ada pelajaran penting yang bisa kita lihat bagaimana sikap para ulama. Di antara bentuk sikap itu adalah bagaimana beliau bersikap lemah lembut, bersikap ramah ma'al mukhalif, dengan orang yang pendapatnya berbeda dengan kita, dengan orang yang punya prinsip yang berbeda dengan kita. Sehingga dengan cara demikian kita bisa kedepankan sikap at-talattuf, berlemah lembut, tidak keras, tidak kasar ketika kita berinteraksi dengan orang lain. تذكرت لعله كان هنالك سؤال من إحدى الأخوات كيف يكون التعامل مع أبيها الكافر لعله له انحراف ليس بكافر. نعم، مع أبيها الذي عنده انحراف بالمعتقد. أقول الوالد هو الوالد، والوالدة هي الوالدة، والوالدان الإحسان إليهما والبر بهما واجب في كل حال، سواء أكان على دين الإسلام أو على دين الكفر. والله عز وجل كما نعلم جميعا بالوصية بهما، وقرن الوصية بهما بعبادته وحده سبحانه وتعالى، والآيات لها حديث كثيرة لا تخفى على أحد. أن الغرض أن البر بالوالدين مطلوب حتى لو كانا كافرين، فكيف إذا كان من المسلمين وعنده شطط أو انحراف في العقيدة في بعض الجوانب؟ بمعنى يجب البر به، ويجب العناية بهما والوصال والأدب مع النصح بالأسلوب المناسب إن استطاع أو إن كان يملك هذا الابن أو البنت، وإلا يوصي من هو أكبر منه أو بكتاب أو غير ذلك إن استطاع. لكن الإحسان والبر والدعاء لهما بالهداية والصلاح يجب أن يكون هذا مجتمعا، والإحسان إليهما مهما بلغ بهم الأمر، وطاعتهما لازمة إلا في غير معصية، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك الآية فلا تطعهما، فاجتناب كل معصية هذا هو المطلوب والواجب. وأما الإحسان العام فهو واجب محتم. Tadi ada penanya yang menyampaikan pertanyaan melalui kertas yang datang dari akhwat berkaitan dengan keberadaan orang tuanya yang punya penyimpangan dalam masalah akidah. Bagaimana sebagai anak, sikap yang tepat sebagai anak ketika ingin meluruskan pemahaman orang tuanya? Lalu beliau sampaikan, al-walid huwal walid. Orang tua adalah orang tua, bapak adalah bapak, ibu adalah ibu, orang tua adalah orang tua. Dan setiap anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, baik dia muslim maupun kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita untuk memberikan perhatian kepada orang tua. Sebab mereka adalah orang yang banyak berjasa kepada anaknya. Intinya birrul walidain adalah sebuah kewajiban meskipun dia kafir. Bagaimana jika hanya sebatas penyimpangan dalam masalah akidah yang tidak sampai pada tingkat kekufuran? Jika kita wajib berbakti kepada orang tua yang kafir, maka tentu kepada orang tua yang masih muslim, meskipun dia punya penyimpangan dalam masalah akidah, tentu saja kita lebih wajib untuk berbakti. Dan barangkali di kesempatan yang lain kita bisa minta bantuan kepada orang yang lebih senior dalam memberikan nasihat kepada orang tua. Intinya jaga kebaktian kepada orang tua dan taati mereka
selama bukan perintah maupun larangan yang melanggar aturan Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika orang tua memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik yang mereka tidak memiliki ilmunya, maka janganlah kalian mentaati perintah orang tua. Dan berusahalah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua, karena ihsan ini termasuk di antara amal yang wajib. Taib, insyaallah ila 11. السؤال الآخر. لا بأس. السؤال الآخر. أنا ما عندي مانع. الحمد لله. يقول السائل: طائرة هذا؟ طائرة. طائر الجندي. قريب المطار؟ طائرة الجندي. عسكرية. عسكري. طائرة عسكري. طائرة عسكرية. قريب متى؟ طيب، يقول السائل: بالنسبة لأولاد الشيخ الألباني، هل منهم عالم الذي يشار إليه بالبنان؟ على أي حال يعني من أولاده من له تعلق يعني بالعلم، أما أن يشار إليه بالبنان فلا أدري يعني هذه الإشارة ما نوعها. يعني ابنته أو إحدى بناته لعلها من أكثر يعني الصلة، وهي في الأردن، وهنالك ابنتان أخريان، واحدة كلتاهما لهما عناية كبيرة بالقرآن وبالتجويد، وإحداهما لها مؤلف من مجلدين في هذا وقد ماتت رحمها الله، وأخرى كما ذكرت هذا من قبل البنات فيما أعلم. وأما الأولاد الذين لهم يعني عناية بالعلم أو طلب العلم فاثنان، أحدهما قد توفي رحمه الله اسمه عبد المصور. نعم. والآخر اسمه محمد، تخرج من كلية الحديث وهو في دمشق. هذا الذي يعني أذكره حول هذا. وكما قال النووي رحمه الله: شيوخ الإنسان آباؤه في الدين. شيوخ الإنسان آباؤه في الدين. فنحن علماؤنا هم بمقامة الوالد، بالتالي نحن أبناء لهؤلاء المشايخ. فالعالم إذا وجد من ينشر علمه فهو يقوم مقام الأولاد، فسواء كان أولاده من صلبه أو أولاده بالعلم، فهذه كلها من الحسنات التي تلحق الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأسأل الله عز وجل أن يجعل يعني أعمالنا وما نشر له من كتب ومن تسجيلات كلها في ميزان حسناته ومن الأعمال الصالحة التي تلحقه. Ada yang bertanya, bagaimana dengan anaknya Syekh Albani? Apakah ada di antara mereka yang jadi ulama? Kemudian beliau memberikan jawaban, kalau anak-anaknya Syekh Albani yang punya perhatian terhadap ilmu, jawabannya ada. Perhatian terhadap ilmu agama, ada di antara mereka yang punya perhatian khusus terhadap ilmu agama. Tapi kalau menjadi ulama yang dikenal oleh masyarakat, beliau menyatakan tidak mengetahuinya. Dan termasuk di antaranya adalah 2 putri Syekh Albani, 2 anak perempuan Syekh Albani yang punya perhatian dalam masalah Al-Quran dan ilmu tajwid, sehingga menulis buku 2 jilid
berkaitan dengan masalah Al-Quran dan ilmu tajwid, dan salah satunya telah meninggal dunia rahimahullah. Sementara untuk dua anak laki-laki beliau yang punya perhatian terhadap masalah ilmu, yang pertama sudah meninggal, yaitu Abdul Musawwir, dan yang kedua Muhammad. Beliau alumni lulusan S1 jurusan ilmu hadis, dan beliau mengajar di Damaskus. Namun apapun itu, kita perlu melihat seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Anda bisa catat seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, syuyukhul insan aba'uhum fid din. Guru masyarakat, guru agama bagi masyarakat adalah bapak mereka dalam urusan agama. Karena itu, kita adalah anak bagi para guru-guru agama kita. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan agama, ada orang yang menyebarkan ilmu, maka siapapun yang menerima ilmu itu, dia adalah keturunannya. Karena yang namanya anak itu ada anak keturunan fisik dan ada anak keturunan agama. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia mati maka amalnya terputus kecuali 3 bentuk amal. 3 bentuk yang dikecualikan, di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, dan Allah memberikan manfaat dari setiap pelajaran yang kita terima. Hunaka kalimatul ikhtitam. انتهي نعم. الحمد لله قد انتهى الوقت قريب من صلاة الظهر. أقول ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونحن لما نذكر علماءنا رحمهم الله تعالى إنما هذا من البر بهم، والبر بهم والدعاء لهم حتى بعد موتهم عاقب. ونحن لما نذكر علماءنا رحمهم الله تعالى وشيوخنا لا يعني التعصب لهم والتقليد لهم في كل شيء، إذ ينبغي علينا أن ندور مع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلماؤنا مشايخنا وسائر أئمة الإسلام هم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في اجتهادهم بين الأجر والأجرين، لهم الأجران فيما أصابوا فيه وأجر فيما أخطأوا فيه، كما في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. علينا أن نتأدب مع علمائنا وأن نمسك عن الخوض فيهم، وكما نقل عن بعض الأئمة بأن لحوم العلماء مسمومة، فالخوض في أهل العلم أمره خطير وعظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعظمون شعائر الله، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يؤدبنا بأخلاق القرآن، وكما حسن خلقنا كما حسن خلقنا نسأله سبحانه أن يحسن أخلاقنا ويجنبنا مساوئ الأخلاق. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Di bagian akhir beliau menyampaikan kalimatul ikhtitam, kalimat nasihat akhir. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang mendapatkan hidayah, minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, menjadi orang yang mau mendengarkan dan mau mengikuti yang terbaik.
Dan kita membahas tentang kebaikan ulama, kelebihan para ulama. Tentu bukan maksudnya untuk ta'assub, tapi kita membahas tentang kebaikan dan kelebihan ulama. Ini bagian dari albirru bihim, bagian dari bentuk balas jasa budi mereka, membalas kebaikan mereka, berbuat baik kepada mereka. Sehingga menyebut kebaikan ulama tujuannya bukan untuk membangun prinsip ta'assub atau taklid kepada mereka, karena kita wajib untuk mengikuti dalil kemanapun dalil itu bergerak. Ulama mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan pahala dengan setiap ijtihad yang mereka lakukan. Pilihannya ada dua, satu pahala atau dua pahala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Apabila ulama itu beristihad dan dia mendapatkan dan dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, dan kalaupun keliru dia tetap mendapatkan satu pahala. Dan kita wajib untuk menjaga adab bersama para ulama, memuliakan mereka, dan hati-hati jangan sampai menghina kehormatan para ulama. Lianna damal ulama'i masmum, karena darahnya ulama itu beracun. Jangan sampai kita melanggar kehormatan ulama sebab darah ulama itu beracun. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengagungkan syiar agamanya. Minal ladzina yu'azzimuna sya'irallah, termasuk orang yang bisa memuliakan dan mengagungkan syiar agamanya. Dan kita mohon sebagaimana Allah memberikan fisik yang baik kepada kita, semoga Allah juga memperbaiki akhlak kita. Demikian dari apa yang beliau sampaikan, dan kami mohon maaf jika ada banyak kekeliruan dalam menyampaikan terjemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام جزاك الله خير. جزاك الله خيرا على محاضرة الذي ألقاها الشيخ، ونتشرف بحضور الشيخ في هذا المجال ما شاء الله. انظر إلى هؤلاء الذين يشتكون بالشيء، لعلك أن تجيء في الفترة الأخرى إن شاء الله. نسأل الله تيسير وأن يجمعنا بكم دائما على خير وفي جنة النعيم. إن شاء الله. Semoga kita dikumpulkan dalam kebaikan dan di surga insya Allah.